روح تلألئ في السماء تجلل الرحمن وتعظم المولى القدير وتعبد المنان وتحفز النفس الكريمة تبتغي الجنات بحلول شهر الصوم والرحمات والرضوان. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dine baro we jamukan mimi les awma jeudi ni alaka jen kata 14h kata 15h la inshallah abalmake Abubakar Siddiq Sangare fe ni jamukan adabo kunye ni aw bela jele misiga anga dine famu anga kan meta o bela jele na inshallah dine baro abeles awma radio nuru kungan fe ni aba fe kan ni jamukan deme abasiga ka demo blakana numéro la mi fle 07 24 86 86 07 24 86 86 ala kanina ko dine de mbogo yi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وتعظم المولى القدير وتعبد المنان وتحفز النفس الكريمة تبتغي الجنات بحلول شهر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن الحمد لله مبد إسلام بي ni odibe beni alaka jeng juin kalo clé mugani kele 21 juin 2018 arajo nuru kungan fe awka émission no de dine baroye o kadra kononana nene awye nyogon soro sungalo temelen ko fe ni alaka jeng émission folo kanyina alabayin fe aka nene aw deme kanga jurumu yafa kanina aw kisi ka bɔ an yɛrɛ kun tɔɔrɔ ma n'an ka baarajugu tɔɔrɔ ma ani ka bɔ shetana yɛrɛ tɔɔrɔ ma wa ala ka ne n'aw fara ka jɔn kandalenw kan sabu ni ala ye maa min kanna filibaga t'o la wa ni ala ye maa min fɛnɛ fili kannabaga t'o tigi la inshallah. Sɔli ani kisi ani nɛɛma caman mun kɛ kiraba in kan a n'a ka so dongew an dalen b'a la ko ale min ala ka ciden ani ala ka jɔn an dalen kɔfɛ ala ka kilebanciya la. Baden sunkalo tɛmɛna alhamdulillah émission segela kana 14h à 15h ni alaka jeng wa amena baro yelema doni mbadi islamew an kume alakira ka sahaba muso radiyallahu ridwanullahi alayhinna an me ka nyofoli ko luka lahlewla o kanyelma yalla yani sungolo che ayi chama ta ola ka ta kira furu muso la kana sa deuma ka se Abubakar nun kali sahaba babanu chama muso munu trasi bauto dine kono o tara ka nomba to o yɛrɛ kɔfɛ sungalo nana nye barake sungalo fene kono sisan mina baro yɛlɛma dɔɔni bale silamɛw ka se kana neni an ka du kɔnɔna na n'o ye an ka foyer n'o ye an ka furusow kɔnɔna yani solution sariya kɔnɔna na an ka furuso kɔnɔna problème na problème minnu bɛ don silamɛ duw ka du kɔnɔ furusow kɔnɔna na o problème nunu olu be glan togo jumɛn na a solution ye jumɛn ye mun de kan ka problème nunu ban ni problème be a glan cogo ye jumɛn ye ni problème yɛrɛ tɛ an kan ka mun kɛ yasa problème kana na anw ka du kɔnɔna na n baden ni ala ka jɛ an filɛ ka jɛmu ka kura daminɛ toujours dinɛ baro kɔnɔna na min bɛ boli ne ni an ka furuso kɔnɔna na yani hayatu zawjiya mashakilu minnu b'a kɔnɔ problème minnu b'a kɔnɔ ani hulul shar'iyya c'est-à-dire an ka solution sɔrɔ problème na cogo jumɛn na ni silamɛya yɛrɛ ka ladilikanw ye ka da mun kan mun ko sɔn y'a da kan ko f'a ka kɛ silamɛya kɔnɔ sariya kɔnɔna na kitabu n'o ye ala ka kumakan ye ani ala kɛra ka kumakanw yani alayhi salam k'olu kɛ an ka problème ninnu dilan cogo subasuma ye sabu furuso kɔnɔna na problème fɛn o fɛn bɛ yen nɔ ni a bɛ dilan ni solution wɛrɛ ye min ni silamɛya ta tɛ kelen ye hali n'a waati janyana a problème bɛ kɔsegin ka na siga foyi t'o la o kama anw silamɛw an bɛ sinsin an ka kitabuba fila in kan yani an bɛ sinsin nin nɔrɔba fila in kan nin yelenba fila in kan k'an ka problème dilan wali k'an ka du bali problème kana don a kɔnɔ n bari ni walanda in ni ala ka jan an bɛna waatinin fɛnɛ k'a la an bɛna jeudi dama k'a la insha allahu ta'ala aw kana ɲina fɛnɛ
walanda allaba kuma na fɛnɛ nɛgɛjuru bɛ labila ne ni aw bɛɛ lajɛlen insha Allah. Balima silamɛw i k'a dɔn k'a fɔ furu n'o ye zawaji ye ani ka vi ɲɔgɔn kan cɛ ani muso sariya ye olu fila bɛ se ka o ka ɲɛnamaya kɛ ɲɔgɔn kan n'a sɔrɔla o tɛmɛna sira fɛ sariya ye sira minnu kofɔ k'o kɛ furu ɲɔgɔn ye olu mɔgɔ fila bɛ se ka vi ɲɔgɔn kan an kan bɛ mɔgɔ minnu furulen bɛ sariya kɔnɔna na an kan tɛ minnu bɛ n terikɛ n terimuso an kan tɛ olu ma an t'olu ta si dɔn nka i k'a dɔn adamaden fila baliku fila ka vi ɲɔgɔn kan k'aw ka ɲɛnamaya k'a kɛ kelen ye i k'a dɔn k'a fɔ jogo dɔw de bɛ yen fo ni mɔgɔ fila bɛɛ lajɛlen ka kɛ o jogow dɔnbaga ye ka kɛ o jogow fɛnɛ bonyabaga ye n'o ye adabu de b'a la jogow de b'a la comportement de b'a la ne fo ne k'a dɔn ne kan ka n comporter cogo min na ni furuɲɔgɔn ye ne furuɲɔgɔn fana kan ka dɔn ale kan ka comporter cogo min na ani anw fila bɛɛ ka ɲɔgɔn étudier ka ɲɔgɔn dɔn mun ka di karisa ye mun man di karisa ye wa shurutu i k'a dɔn fɛnɛ chartiw de fɛnɛ bɛ yen ka balo ɲɔgɔn kan k'a ka vie kɛ kelen ye i k'a dɔn k'a fɔ chartiw de fɛnɛ b'a la wa kodɔn dɔw de fɛnɛ ka ɲi ka sɔrɔ a la wa i k'a dɔn furuɲɔgɔn fila bɛɛ lajɛlen o ka ŋɛniya ka kɛ o bɛɛ ka wulikajɔ ka kɛ ko ne ka kɛ sababu ye ka hɛrɛ ɲɛsin furuɲɔgɔn ma ne ka kɛ n furuɲɔgɔn ka hɛrɛ sababu ye ne man kan ka k'a ka tɔɔrɔ sababu ye ne man kan ka kɛ a ka ɲɛji bɔ sababu ye ne man kan ka kɛ n furuɲɔgɔn ka kɔtaga sababu ye cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen kan ka miiri na cɛ muso bɛɛ kan ka miiri ne kan ka kɛ sababu ye ka n cɛ la taa ɲɛfɛ cɛ bɛɛ fana kan ka miiri ne kan ka kɛ sababu ye ne muso ka nisɔndiya a ka nisɔndiya a kana nimisa a ka nisɔndiya hali a muso ɲɔgɔn cɛ ma a ka nisɔndiya a kun ka kɔrɔta yani a ka furuso kɔnɔna na fo nin furuɲɔgɔn fila bɛɛ lajɛlen nin ŋɛna ɲumanya ka sɔrɔ aw bɛɛ lajɛlen na n baden nka i ka dɔn sa furuɲɔgɔn minnu bɛ yen nɔ n'olu tɛ nin fanu in dɔn olu tɛ nin domaine in dɔn cɛ kɔni ale ta ye muso furu muso fɛnɛ a ta ye dɔrɔn ne furula cɛ ma a si tɛ foyi dɔn furu tagacogo foyi la o ma cɛkɔrɔba lamɛn wali cɛkɔrɔba ma kuma o ye o ma musokɔrɔba lamɛn wali musokɔrɔba ma kuma o ye olu yɛrɛ ma expérience foyi ta o ma dɔnni fɛnɛ ɲɛɲini o ma gɛrɛ dɔnnibagaw la ne ye muso furu kan ka kɛ cogo jumɛn na o ma gɛrɛ dɔnnibagaw la n'i furula cɛ ma e kan ka kɛ cogo jumɛn na olu kɔni bɛ yen ten anw furula facɛ tala wala dɔlenna a mina olu kɔni bɛ ɲɔgɔn kan in ten tuma min na problème yɛrɛ bɛ na o t'a dɔn problème yɛrɛ dɔrɔn ka du kɔnɔ cogo min na wa hali n'a dɔrɔn o t'a dɔn problème yɛrɛ bɛ bɔ cogo min na n baden a ka ca la o bɛ solution ɲini siraw de la minnu ni o ni sariya ta yɛrɛ tɛ bɛn wa toujours problème tila ka segin ka na n baden nin walanda ninnu an k'a lamɛn jeudi caman an bɛna nafa caman sɔrɔ a la an ka furuso kɔnɔna na e de ka furuso kɔnɔ bɛn min bɛ yen yaasa k'o bɛn in sabati tɔɔrɔ kana don a kɔnɔ e ka walanda in lamɛn min yɛrɛ bɛ ni gɛlɛya dɔɔni bɛ e ka furuso kɔnɔ a kun ye jumɛn ye a kun ye jumɛn ye n'i y'a kun dɔn a kan ka dilan cogo jumɛn na a dilanlen kɔfɛ an man ka tɔ a ɲɔgɔn wɛrɛ ka don an ka du kɔnɔ furuɲɔgɔn minnu bɛ cɛ min bɛ yen muso min bɛ yen n'a tɛ foyi dɔn nin sira ninnu na e k'a dɔn k'a fɔ olu ka ɲɛnamaya olu ka yani furuso kɔnɔna a problème a banni bɛ gɛlɛya kosɛbɛ fo bɛɛ lajɛlen k'a dɔn e ka jɔyɔrɔ ye jumɛn ye e ka devoir ye jumɛn ye e ka droit ye jumɛn ye n baden silamɛw ni an tilala k'a lajɛ tun an bɛna sɔrɔ k'a fɔ ni mɔgɔ fila in bɛɛ lajɛlen n'o ye furukɛ ani furumuso ninnu ye bɛna mun de kɛ o de filɛ k'a fɔ ko olu bɛ na du de jɔ du min ni denw bɛna bɔ a kɔnɔ o du in bɛ wele ko silamɛ du donc silamɛ du ni furukɛ ni furumuso bɛɛ lajɛlen ka jɔyɔrɔ dɔn e ka dɔn hɛrɛ de bɛna o du in kɔnɔ sabu hali den minnu bɛna bɔ o du in kɔnɔ olu bɛna o fa ni o ba ka tagabolo jate minɛ olu bɛ wuli n'o de ye fɛnɛ automatiquement denw fɛnɛ bɛ wuli o ye lamɔ min ye o y'a sɔrɔ fa bɛ comporter cogo min na denkɛw b'o o jogo in ta ba bɛ comporter cogo min na denmusow b'o o jogo in ta o kama n'an ka maakɔrɔbaw kun wulila ko bɛ taa furu kɛ a ka ca la denmuso o bɛ ɲininkali kɛ ko a ba bɛ cogo jumɛn na a ka ca la denmuso o tɛ ɲininkali kɛ ko a fa bɛ cogo jumɛn o b'a fɔ a ba bɛ cogo jumɛn sabu a ka ca la denmuso a ka ca la denmuso 100 o 100 95 bɛɛ lajɛlen bɛ o ba jogo de ta o kama an ka mɔgɔkɔrɔbaw kun tɛ muso furu abada ni o tɛ muso in ba jogo dɔn n baden an ka janto nin yɔrɔ in na kosɛbɛ kosɛbɛ
ala ka faamuya ko ɲuman d'a ma nka nin bɛ sɔrɔ cogo jumɛn den ɲumanw bɛ na cogo jumɛn fo ka taa sɔrɔ cɛ ani muso aw bɛɛ lajɛlen y'a ka devoir dɔn ka aw ka du soubassement sigi ka ɲɛ kosɛbɛ ni ala ko ye o la den minnu bɛna bɔ kɔnɔ dɔrɔn o den ninnu fana b'o tile ni o sira kelen ye ka aw ka furu daminɛ kɛ ka a bɛɛ lajɛlen ɲami ka taga k'a fɔ n'aw nana kɔrɔ an bɛ sɔrɔ k'an ka du soubassement sigi ayi a bɛ komi i b'a fɛ ka so jɔli daminɛ sanfɛ so jɔli bɛ daminɛ duguma de ka soubassement renforcer o bɛ kɛ ni mun ye solution foyi t'o la fo ka taa sɔrɔ ala ko de b'a duguma fo ka taa sɔrɔ o furu sirila a daminɛ kɛra ala ko ye furu yɛrɛ aw minnu bɛ furu kɔnɔ aw bɛɛ lajɛlen aw bɛ ka ala ko de bila ɲɛfɛ o de bɛ natɔ yanni aw ka du a soubassement a bɛ renforcer kosɛbɛ wa den minnu bɛ n'a kɔnɔ o denw fana bɛ na o sira ɲuman in fana ta bari silamɛw silamɛ du ɔhɔ o kɔrɔ ye silamɛkɛ furula silamɛmuso furula ɲɔgɔn ma a bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ ala ko kan o du bɛ wele ko silamɛ du den minnu bɛ n'a kɔnɔ o bɛ kɛ silamɛdenw fana ye hɛrɛ bɛ na du kɔnɔ parce que ka d'a kan nin mɔgɔ fila ko o tɛ se ka kɛ du barikalen cogo si la du tɛ se ka wele ko silamɛ du cogo si la k'a sɔrɔ furumuso ni furukɛ ka olu nɔrɔlen tɛ ala ka kitabuba in na ani ala kɛra ka sunna sallallahu alaihi wasallam nin de ye secret ba ye ni furu ɲɔgɔn fɛn o fɛn n'o ye ala ka kɔrɔna négliger k'ala kɛra ka taabolo ka négliger shetana de bɛ kɛ olu dɛmɛbaga ye shetana de bɛ kɛ olu conseil baga ye olu ka du kɔnɔna problème bali bɛ gɛlɛya sabu olu taala ka lumière to olu bɛ ka vie dibi de la maa b'o kɔnɔ k'olu évoluer la a b'olu kɔnɔ ko démocratie nana o ye kɔrɔna fili yan fɛ ka hadisaw fili yan fɛ olu yɛrɛ ye min ye ani min fɔra o ɲɛna n'a ni silamɛya ka taa sɔrɔ tɛ kelen o y'o saraw de ta finalement ni problème bɛ na a dɔw bɛ taa laban fo furusa de la ala k'an kisi والبيت الذي يقرأ فيه القرآن وتصلي فيه الصلوات ونوافلها ويذكر فيه الواحد القهار صباحا ومساء ويصلي فيه على النبي المختار وبيتا جديرا بأهله أن يكونوا من الأخيار سومي قرآن بكلا كنو الله أكبر قرآن بكلا سومي كنو فرو كمين فرو مسو من نويوكا ɲɛnamaya di ala ma olu ka furu sirilen bɛ ala ko kan kuranna bɛ kalanso min kɔnɔ cɛ b'a kalan muso b'a kalan o kɔrɔ ye ala ko bɛ o du in kɔnɔ so min ni seli farida duuru bɛ seli a kɔnɔ cɛ bɛ seli muso bɛ seli ɔhɔ dɔw bɛ yen bi o ni muso ka kɛlɛkun ka ca mɛ a ka ca la bi furu saka dɔgɔ bi ko ni muso bana seli ma o furu saka dɔgɔ bi dɛ wali ko muso bɔla a cɛ kun k'a sababu kɛ parce que cɛ bana seli ma o furu saka dɔgɔ donc o b'a jira k'a fɔ ko furu ni a ma sigi ala kan ni furu fɛnw sirila ala ko kan ni furu ɲɔgɔn dɔ banna seli ma don min o furu in bɛ jɔ o yɔrɔ in na kabi o don fo ni a tigi tubila n'o sera ka segin ɲɔgɔn ma mais furu saka dɔgɔ bi ko parce que ko cɛ tɛ seli de furusa ka dɔgɔ bi ko muso tɛ seli de furusaw i bɛ taa sɔrɔ kuma wɛrɛw de b'a la min diɲɛ ko ye wali diɲɛ intérêt o n cɛ ko muso filanan de ta kɛlɛ kun kɛra o ye wali ni muso kɛlɛla parce que n ko muso filanan ta kɛlɛ kun kɛra o ye wali ni muso a tɛ tobili kɛ a tuma na wali ni muso bɔra ka taa dugu kɔnɔ k'a sɔrɔ n ma jɛn n'a ye o n'a ɲɔgɔnna ni muso tɛ ne bonya mais selibaliya i bɛ taa sɔrɔ e kuma ye denw sɔrɔ ka ban sinon ni cɛ in kɔni a ka seliko tɛ ten dɛ e kuma ye denw sɔrɔ ni muso in kɔni seliko ma bɔ ma ne yɛrɛ kɔni kumana fɛ ka sɛgɛn kɛlɛ t'o la bugɔli t'o la muɲu c'est à dire foyi foyi tɛ o la ni selibaliya yɛrɛ ko kɔnɔ ni muso bana kalama a ye kɛlɛ ka dɔgɔ o la bi donc anw ko problème ka ban cogo jumɛn na anw taara ka kɔrɔna ye k'o to yen anw taara kala kɛra ka taabolo ye k'o to yen anw bɛɛ lajɛlen silamɛya tɔgɔ b'anw na mais ni min bɛ anw intéressé don min anw b'o ta silamɛya kɔnɔ min tɛ anw intéressé hali ni dɔnnimɔgɔ y'o fɔ an ɲɛna ka si anw tɛ sɔn an b'a kɛ min ka di anw ye a ka ca la furuso problème a banni bɛ gɛlɛya n'an ma segin ka na kɔrɔna ma n'an ma segin ka na hadisaw ma kɔrɔna bɛ kalanso min kɔnɔ hadisaw bɛ kalanso min kɔnɔ nafolo bɛ seli so min kɔnɔ faridaw bɛ seli so min kɔnɔ e ka dɔn Ala subhanahu wa ta'ala tɔgɔ bɛ ko fɔ so min kɔnɔ sɔgɔmada fɛ n'i wulila i kan ka zikiru minnu kɛ i kan ka dugawu minnu kɛ sɔgɔmada fɛ olu bɛ kɛ du min kɔnɔ wula fɛ muso ni cɛ bɛ ɲɔgɔn hakili lajigi yala e ye sɔgɔmada e ye wulafɛla dugawu kalan wa o bɛ ɲɔgɔn hakili lajigi a la ni sun tigɛlen sun tigɛ dugawu kalan wa cɛ min ni muso bɛ ɲɔgɔn hakili lajigi ala ko baara la cɛ min b'a muso kunu fajiri seli la muso min fana b'a cɛ kunu ko fajiri seli tuma se la nin du ala ko bɛ kofɔ ye
kɔrɔnɔw bɛ kalan u bɛ ɲɔgɔn hakili lajigin hadisaw la problème mana don o cɛ n'o muso in cɛ cogo o cogo n'o fila ni kelen dɔ hakili lajigin ala ka kumakan dɔ la ni dɔ ye dɔ hakili lajigin kira ka kumakan dɔ la i bɛ taa sɔrɔ dɔ in baga bɛ faga parce que olu ka furu siri ala ko kan hali n'a sɔrɔ cɛ de bɛ fili la ni muso y'a hakili lajigin hadisa kelen na wala ala kira ka hadisa kelen na bonya kɔnɔ karama kɔnɔna na i b'a sɔrɔ sitana min tun bɛ cɛ la sitana bɛ taga mais n'a sɔrɔ la hadisa ko kuma tɛ fɔ aw ka so kɔnɔ dɔɔni ko kuma tɛ yen foyi de tɛ yen aw kɔni ta ye an bɛ ɲɔgɔn kan ten anw tɛ wajulu lamɛn ka baara kɛ n'o ye ni problème nana bɛɛ b'a ɲɛɲini i ka côté la dɛ wa a ɲɛ sɔrɔ man di o la n balima silamɛw wal baytu e ka dɔn silamɛ ka so o de ye a bɛ komi yani denw ka marayɔrɔ i n'a fɔ kɔnɔ a b'a ɲaga da cogo min ni ka a denw bila a kɔnɔ silamɛ ka so e denw fana de bɛ na bange o du in kɔnɔ o den ninnu olu bɛ na kɔrɔ o bɛ na lamɔ de lajɛ o bɛ na sɔrɔ aw bɛ sira min kan o b'o sira de ta den bɛ na aw sɔrɔ sira min kan siga foyi t'a la den b'o de ta yan'anw ka baga denw kɔrɔlen ma ko an denw tiɲɛna denw bangela ka aw sɔrɔ sira jumɛn kan denw bangela aw y'o lamɔ sira jumɛn kan e b'o fɔlɔ jateminɛ kɛ den bangela ka e sɔrɔ sira min kan e b'a dɔn e ni muso den bangela k'aw to min kan aw b'a dɔn o tɛmɛnen kɔfɛ kana se den bɛ se ka ko ɲɛdɔn ka bɔ ɲɔgɔn na tuma min na aw tun bɛ ka ladilikan jumɛn di den ma waati dɔ bɛ yen ni den tɛmɛna o ka waatinin kɔnɔ e ma se ka den bilasira ka i tɛ se den na tun den fɛn o fɛn kana se san 10 k'a se san 15 e ka sɔrɔ sisan ko b'o den corriger baara b'i bolo dɛ a ma nɔgɔ dɛ a bɛ daminɛ kabi den commencer n'a b'a fɔ papa mama o waati kana jɔn den ma n'a ye mɔgɔkɔrɔba sigilen bugɔ kana sɔn a ye e yɛrɛ bugɔ e min y'a masa ye kana sɔn e kana ta denya ma dɛ k'a bɛ san 3 la den dɔw bɛ yen n'i n'o bɛnna e n'o masa bɛ kuma na den min k'i bugɔ fo e yɛrɛ bɛ laban ka gêner masa dɔw bɛ sɔrɔ o waati na ka den ba de bɛ bugɔ ko fali k'a sɔrɔ den bɛ si k'i bugɔ so kɔnɔ foyi tɛ bɔ a la a bɛ tile k'a fa bugɔ foyi tɛ bɔ a la aw bɛ yɛlɛ papu yɛrɛ jamana papu yɛrɛ ka k'i gosi papu yɛrɛ wala an bɛ to o de la o den mana kɔrɔ ka se san 10 san 15 e ko e k'o b'o la n'ale ni mɔgɔ bɛnna sira kan ale hakili la ko bugɔli de y'a sira ye o parce que ale kalanna o de la i kan ka mɔgɔkɔrɔba bugɔ de den bɛ mɔgɔkɔrɔbaw nɛni a bɛ aw yɛrɛw nɛni a b'a a filankuruw nɛni so kɔnɔ kabi san 3 kabi san 4 mɔgɔ si ma deli k'a fɔ ko nɛni man ɲi mɔgɔ si ma deli k'a fɔ ko bugɔli man ɲi fɛn o fɛn ka d'a ye a b'a kɛ fɛn o fɛn ka d'a ye a b'a kɛ mɔgɔ si tɛ se ka ɲɛ jɔ e den na e yɛrɛ tɛ den bɔ foyi la wa sigiɲɔgɔn si tɛ se k'a fɔ karisa a bila a bɛ kɛ kɛlɛ ye ni bɛɛ y'o dɔn e la den ye bɛɛ ta ye dɛ mɛ ni bɛɛ y'a dɔn ko e min kelen ye den k'e ta ye bɛɛ b'a to i bolo ni bɛɛ y'a to i bolo tuma na n'a tolila don min na a bɛ to e kelen kan mɔgɔ b'a fɔ karisa den sinon n'a ɲɛna a bɛ fɔ ko anw den balimakɛ n balimamuso an ka janto ala ko la an ka furuso kɔnɔna na n baden silamɛw wa i k'a dɔn tun wa fɛn caman de bɛ yen nɔ min kɛra sababu ye ka an ka du ɲuman fɛn o fɛn a basira kuranna ni hadisaw kan du fɛn o fɛn n'a tolila ka kɛ du cɛlen ye den cɛlenw bɔra a kɔnɔ a sababu bɔra kabi du yɛrɛ subasement fa ni ba ka sigi k'o yɛrɛ ɲininka bɛɛ kelen kelen dogolen ɲɛ bɛ e yɛrɛ la e ye ka muso furu mun de kama ala ko kama wala a ka cɛɲa kama wala a fa ka nafolo kama wala a ba ka nafolo kama e y'a furu diɲɛ fɛn dɔ kama e ye ala ko bɔ a la kabi furu kuma kira dun ko alayhi salatu wasalam ko muso bɛ furu a ye fɛn 4 minnu jate dɔ bɛ muso furu a ka cɛɲa kama dɔ yɛrɛ muso furu a ka danbe kama dɔ yɛrɛ muso furu parce que fɛn b'a somɔgɔw kun dɔ yɛrɛ bɛ muso furu sabu ko dinɛ b'a bolo alakira ko ni mɔgɔ min bɛ muso furu dinɛ kama k'o tigi de bolo bɛn yɔrɔ ɲɛna ko i k'i gɛlɛya cogo bɛɛ lajɛlen na e ka furu ka kɛ ala kama ko ye dinɛ ko ye wallahi n'i ye muso furu dinɛ kama don o don dɔ bɛ fara o valeur kan ka taa sabu ne ye muso fura ka cɛɲa kama n'a si sanga sera yɔrɔ dɔ la cɛɲa in bɛ taga o tuma na kanu bɔ ka furu kɔnɔ dɛ ne ye muso furu a ka danbe kama ne nana mɛn don dɔ k'a fa ye ko kolon dɔ kɛ a furu kun tiɲɛna dɛ ne ye muso furu ko nafolo b'a kun wali nafolo b'a somɔgɔw kun nafolo n'o banna don min na furu bɛ sa wa mɛ ni den min furula furu min sigira ala ko kama e ye muso in furu ala kama muso fɛnɛ somɔgɔw sɔnna k'o denmuso di o m'a fɔ ko e cɛ ka ɲi o m'a fɔ ko nafolo b'a kun o m'a fɔ ko a fa bɛ tan o ye den furu k'a di kamalen ma sabu ko ala ko b'a bolo denmuso ɲinina sabu ko ala ko b'a n'a masaw bolo denmuso fɛnɛ somɔgɔw sɔnna k'o den di cɛ ma sabu ko dinɛ b'a bolo o m'a lajɛ ko conteneur b'a bolo dɛ n baden
ni nin sabatira ka ban o mana gɛlɛya cogo o cogo ala ka dɛmɛ n'a ka barika b'o furuso kɔnɔna na nka n'an y'o yɔrɔw de bɔ a la ka diɲɛ intérêt de bila ɲɛfɛ ka denw furu o kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ furu kɛlen semaine kelen ko furu sala furu kɛlen kalo kelen furu sala furu kɛlen kalo fila kumalasigi daminɛna sabu a daminɛna nata minnu ka ala ko t'a la ala fana ye sen bɔ a la barika banna kɔnɔ o tuma o furu in tɔ bɛ kɛ tɔgɔ ye don o don kumalasigi an ka suba ɲini k'o dilan an k'an ka kow kɛ ala kama n balimakɛ n balimamuso e den di ala kama e denkɛ muso ɲin'a ye min bɛ yen nɔ n'i b'a dɔn k'a fɔ ala ko b'a bolo o bɛ anw dɛmɛ kosɛbɛ ka denbaya yani denbaya ɲuman min bɛna bɔ nin fila ni ɲɔgɔn cɛ a sigilen bɛ suba ɲuman kan n bali silamɛw n'i y'a jateminɛ i bɛ taa sɔrɔ bi furusa caman bɛ yen bi n'o ye tɔlaku ye e ka dɔn ani cɛ ye muso furu sa ani muso bɔra furu la nin de ka ca bi n'i y'a dɔw lajɛ a furu dɔw kɛlen yɛrɛ ma mɛn abada furu bɛ siri cogo min na a bɛ foni a bɛ siri a bɛ foni o tuma na a tɛ ka siri ka ɲɛ de wa ayi problème dɔ bɛ yen e bɛ taa sɔrɔ denmuso n'a somɔgɔw nata tun bɛ fɛn min kan n'o mana o ye cɛ bolo o b'a essayer k'o denmuso récupérer denmuso bɛ récupérer cogo di o yɔrɔ bɛ denmuso dɛmɛ kuma dɔ la ka idée ɲuman jugu dɔw bila a kɔnɔ a k'o pression bila a cɛ kan ni cɛ ma jɛn n'o ye kɛlɛ wulila parce que olu hakilila ko cɛ ye min ye o nana sɔrɔ o gɛrɛla cɛ la o nana sɔrɔ cɛ t'o yɔrɔ la wali cɛ fɛnɛ ale bɛ ka denmuso in jate minɛ cogo min ale ye muso furu nata min kama furu balen kɔfɛ n'a mana o sɔrɔ o tuma na a bɛ débarrasser yɔrɔ ɲini ka bɔ muso in na ni jakagoya kɛlɛw ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye sabu a ma kɛ ala kama balima silamɛw e k'a dɔn k'a fɔ furusa cɛyala musow bɔra furu la ka cɛya cɛw ye furu sa ka cɛya bɛn n'i y'a bɛɛ lajɛlen lajɛ a majorité bɛɛ lajɛlen furu ninnu ala kama furu ka dɔgɔ a la n balimakɛ n balimamuso i bɛ taa sɔrɔ bi nin problème ninnu caman bɛ yen a problème ninnu caman bɛ yen mɔgɔw kan ka min dɔn k'a dɔn problème yɛrɛ kun ye jumɛn ye an ka walanda in bɛna kɛ o de kan bi ye a daminɛ ye mais a bɛna continuer an ka ɲi ka problème ninnu sababu dɔn أسباب المشاكل الزوجية والطرق الشرعية لحلها للتقليل من هذه القضايا وجديرا للعلماء والدعاة التصدي لإنقاذ بيوت المسلمين من التكفف من التفكك والانهيار بالحكمة والموعظة الحسنة وكما أن يجت من كدامك أو بكلين لما دو parce que an ye jateminɛ kɛ furusa kuma bɛ s'an ma ka caya furuso kɔnɔ problème bɛ s'an ma ka caya cɛw bɛ ka plain fan bɛɛ lajɛlen na wa musow fana bɛ ka plain fan bɛɛ lajɛlen na muso dɔw bɛ furuso kɔnɔ a bɛ komi i b'a fɔ k'u bɛ ka diɲɛ jahanama ta ka sigi o kunkolo cɛ ma wa cɛ dɔw fana b'u ka furuso kɔnɔ n'i y'o dɔw ɲininka cɛw bɛ yen walahi cɛw sigila peut-être a dɔw tulo banna cɛw sigila tellement a dɔw ye muso furu ka muso furu muso c'est-à-dire a dɔw bɛ yɔrɔ min na bɛ muso furu yɛrɛ kasa cira o nun na a dɔw bɛ hali ni muso ta ka d'o ma bɛ fi sabilila wallahi o bɛ boli a ɲɛ a kɛra dɔw kɔnɔ ko diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ ko muso ɲuman tɛ yen tun tellement o dɔw ye sɛgɛn min sɔrɔ furu kɔnɔna na wa muso fana bɛ bi n'i y'o ɲininka hali ko bɛ diɲɛ cɛ ta ka d'o ma ka tila ka diɲɛ miliyari fara o kan dɔw b'a fɔ ne yafala furu ko kɔ tellement o dɔ la min kɔnɔ tasuma min dala o kan a kɛra o kɔnɔ ko furuso bɛɛ bɛ ten n badenw an y'a sɔrɔ o problème cɛla kojugu o kama a jala anw ye nin waati in kɔnɔ an ka baro kɛ nin walanda in kan yaasa nin problème furusa baba caman ninnu bɛ se ka dɔgɔya furuso kɔnɔna problème bɛ se ka dɔgɔya wa o kɛlen don fɛnɛ je m'invite ani dɔnnibaga bɛɛ lajɛlen an ka yani fɛɛrɛ sɔrɔ cogo bɛɛ lajɛlen na yaasa nin furusa banbali ninnu bɛ se ka caya o bɛ se ka dɔgɔya cogo min na furusa bɛ dɔgɔya cogo min na mankanw bɛ se ka dɔgɔya an ka foyew kɔnɔ cogo min na ni jumɛn ye ni wajulu ɲumanw ye ani conseil ɲumanw ani hakili ɲumanw ala k'an bɛ sababu ma ni ala subhanahu wa ta'ala sɔnna an bɛna nin walanda in a bɛna tilayɔrɔma dɔ la jɔsen subasima base générale an ka problème an ka furuso kɔnɔna problème an bɛna kuma o kan a base générale yɛrɛ ye jumɛn ye ani tilayɔrɔma filanan bɛna boli yani problème dɔw bɛ yen يتسبب فيها الزوج ووسائل حلها
problème min n'a sababu bɔra cɛ yɛrɛ côté la furuso kɔnɔna na problème dɔ bɛ yen olu bɛ bɔ cɛ yɛrɛ de ka côté la o solution bɛ kɛ jumɛn k'o problème ban ani a ɲɔgɔn wɛrɛ kana na walanda tilayɔrɔma sabanan bɛna kɛ jumɛn ye ni tilayɔrɔma in kelen kelen bɛɛ bɛ se ka jeudi hakɛ dɔ ta an bɛ ka baara daminɛw de fɔ an ɲɛna walanda yɔrɔ dɔ bɛna se problème minnu bɛ yen n'a solution yɛrɛ sababu ye bɔla muso la muso kɛra problème minnu sababu ye furuso kɔnɔna na an bɛna kuma o kan ani sira jumɛn kan ka ta problème min n'a sababu bɔra muso la o tumana tilayɔrɔma naaninan o bɛna kɛ jumɛn ye mashaakilun yatasabbabu fiha azawjan wa hululiha o bɛna kɛ muskila minnu bɛ problème min bɛna furuso kɔnɔ mais alors a sababu furukɛ nɔ b'a la furumuso nɔ b'a la an bɛna kuma base ba naani de kan base fɔlɔ c'est à dire o ye solution générale an ka couple bɛɛ kɔnɔ furuso bɛɛ kɔnɔ solution générale k'an ka problème ban an bɛ kuma o kan filanan problème min sababu bɔ cɛ ka côté la an bɛna kuma o kan a n'a solution a bɛ dilan cogo di a sabanan yani problème min bɛ bɔ muso ka côté la a n'a dilan cogo ye jumɛn ye an naaninan an y'o de fɔ min bɛ bɔ furukɛ ni furumuso bɛɛ lajɛlen ka côté la a solution ye jumɛn ye a bɛ dilan cogo jumɛn na n baden silamɛw wa nin bɛɛ lajɛlen an bɛna kuma kan ni kumakanw de ye minnu bɛ bɔ kuranna kɔnɔna na ani alakira ka sunna jɛlen yɛrɛ ani dɔnnibaga ɲumanw dɔnnibaga kɔrɔtalenw dɔnnibaga minnu ni expérience b'o la furuso kɔnɔna dilanni problème na olu ka expérience faralen ɲɔgɔn kan ani kuranna ayaw ani hadisaw yasa inshallah o bɛɛ lajɛlen bɛna fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ walanda ba kelen ye inshallah ka continue jeudi dama dama n'ala sɔnna wali kalo dama nin walanda in kan yasa an bɛ se ka nafa sɔrɔ an ka furuso duman ninnu na shetana kana se ka doyɔrɔ sɔrɔ furuso kɔnɔ cogo minnu na n baden silamɛw nin de bɛna kɛ baara fanba ye k'a ɲini ala subhanahu wa taala fɛ a ka ne dɛmɛ ani aw nin baara in kɛcogo ɲuman na n baden an y'a fɔ k'aw bɛna kuma fɛn ba naani min kan nin tun ye introduction ye walanda ɲɛbila ni ala sɔnna an bɛna da don yɔrɔ dɔ la sisan n'o ye subasuma fɔlɔfɔlɔ ye o ye jumɛn ye o de an k'a ɲini k'a dɔn yani problème yɛrɛ a sababu ye jumɛn ye ani a bɛ se ka don sira jumɛn fɛ an ka furuso kɔnɔ ma'rifatu asbabul mushkila ka furuso yɛrɛ kɔnɔna problème min bɛ n'a kɔnɔ a sababu ye jumɛn ye ani mun bɛ se ka a tɔ yani ni problème ninnu bɛ anw sɔrɔ problème min bɛ yen déjà a sɔrɔla mun fɛ a kun bɔra mun na e ka dɔn a sababu ba dɔ filɛ nin ye furuso kɔnɔna problème sababu belebeleba dɔ filɛ peut-être mɔgɔ caman bɛna étonné a bɛna mɔgɔ caman kabakoya an bɛna o min fɔ mais a tɛna kɛ kabako ye mɔgɔw bolo minnu delila k'a ɲɔgɔn ye wali a bɛ minnu dala u ka so kɔnɔ o de filɛ ajizu rajul ala al-infaqi ala ahlihi furukɛ cɛ ka dɛsɛ ka dépense kɛ a ka somɔgɔw kan cɛ bolo dɛsɛli cɛ fanga banni financièrement cɛ ka nafolo dɔgɔyali a kan ka charge minnu bɛɛ ta du kɔnɔ o tali gɛlɛyali cɛ ma o se ta ye tun o kɛra sababu ye ka na ni problème ye furusow dɔw kɔnɔ bɛɛ ta t'o ye dɛ an bɛ baro bɛ taa ɲɛfɛ dɔw ka problème principal ye cɛ bolo dɛsɛla an bɛna segin ka na toujours furu fɛn o fɛn n'a ma kɛ ala kama n'a kɛra diɲɛ nata kama ni cɛ bolo dɛsɛla don min problème bɛ commencer ka don furuso kɔnɔ siga foyi t'o la sabu den n'a somɔgɔw kun ɲɛ bɛ cɛ ka poche kɔnɔna na o kun ɲɛ bɛ cɛ ka magasinw na lajarabiluw nana cɛ fanga dɛsɛla a tun bɛ min kɛ den somɔgɔw ye wala o min kɛ den yɛrɛ ye wala a bɛ min kɛ ni e k'a dɔn ni cɛ bolo dɛsɛla don min problème bɛ na mais a tɛna fɔ cɛ abada sabu ko e kɛra fantan ye o kama ko problème bɛ yen kuma dɔ la nin muso nin dɔw
Allah an bɛ ka min fɔ an balimaw aw b'a dɔn an ka baara ye min ye kuma caman de bɛ se anw ma an bɛ wele de su ni tile anw tɛ ka mɔgɔ ka secret bila kɛnɛ kan mais anw bɔla problème ba caman de kalama ani a sababu ye fɛn minnu ye ka caya anw y'a essayer ka walanda ni fara ɲɔgɔn kan pour que yani o expérience kɔnɔ ani dɔnnibagaw wɛrɛw ka expérience kɔnɔ ani kuranɛ ayaw ni hadisaw yaasa an bɛ se ka solution sɔrɔ ni problème na c'est à dire ni furu ma kɛ Ala kama n'a kɛra cɛ ka poche kɔnɔna kama ni poche commencer ka dɛsɛ cɛ bɛ commencer muso bɛ commencer a tɛ cɛ sago kɛ tun mais a tɛ n'a jira la bada ko i ka fantanya don dɛ a bɛ na ni problème wɛrɛw de ye min ni nafolo ko cɛ ka jan ɲɔgɔn na k'a sɔrɔ o tɛ a dɔw ye a somɔgɔw yɛrɛ de bɛ o idéw d'a ma parce que u b'a fɛ k'o den bɔsi la k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma furu fɛn o fɛn ma kɛ Ala kama ne ye buranw sigilen ye don o don u bɛ den di cɛ ma don min Ala kama kuma minnu fɔla san hakɛ dɔ tɛmɛlen kɔfɛ o ka tila ka k'o fɔ sinon karisa yɛrɛ tun bɛ a nɔfɛ o karisa yɛrɛ tun b'a nɔfɛ an y'a jɛn o la k'a di nin ma ne y'o kuma natɔla ye halisa siga b'a la k'a fɔ e tun b'a di Ala kama fɛn o fɛn n'i y'a di Ala kama e tɛ nimisa o la fɛn o fɛn n'i y'a kɛ Ala kama e tɛ sigi ka miiri o la an y'a di sinon ni tun b'a nɔfɛ o yɛrɛ filɛ min ye bi magasinbaw filɛ o bolo n'i y'o ye buranw ya da don o don o bɛ ka min fɔ da la est ce que a sera kɔnɔ na n baden cɛ bolo dɛsɛli a kɛra sababu ye ka problème na an ka furuso caman kɔnɔ bi cɛ bolo dɛsɛli minnu ma deli k'a problème ye peut-être olu bɛ jɔ nin yɔrɔ in na k'a sɔrɔ a fanga ka bon kosɛbɛ cɛ dɛsɛli n'a ma dépenser kɛ so kɔnɔ kun dɔ fɛnɛ b'a la fantanya tɛ kuma dɔ la a dɔw bɛ se ka kɛ imma an yakuna lil bukhil minhu urubama kuma dɔ la cɛ ka dɛsɛ ka du dépenser kɛ a bɛɛ tɛ fantanya fɛnɛ ye a bɛɛ tɛ lajarabili ye mais a dɔw ye cɛ dɔw fana ka tigɛmangɛlɛya ye dɔw ta ye o bolo banna de o ye kelen ye dɔw ta ye ale dɛsɛ ka du dépenser kɛ mais a kun ye jumɛn ye cɛ yɛrɛ de tɛgɛ ka gɛlɛn a tɛ dépenser kɛ musow kan a tɛ dépenser kɛ denw kan a tɛ dépenser kɛ min fɛn o fɛn a ma a ka wajibi ye a bɛ dɛsɛ k'a kɛ k'a sababu kɛ tigɛmangɛlɛya ye k'a to a kun o ye problème dɔ ye min bɛ kɛ sababu ye a n'a muso tɛ bɛn to fɔ la parce que muso b'a dɔn k'a b'i kun e bɛ ban k'a kɛ o man di furumuso si ye k'a ye cɛ banna ka jɔ a ka cɛya jɔyɔrɔ la muso si t'o fɛ diɲɛ kɔnɔ n'a si t'i ye muso b'a dɔn i ye ni muso min bɛ yen fɛnɛ furu ka Ala kama mais muso mana na Ala kama cogo o cogo muso tɛ se ka to gɛlɛya la k'a dɔn a bɛ e kun ale ka tila ka si ka bana dɔ to a la e bɛ dɛsɛ k'o furakɛ wali k'a den to kasi na ka si wali ka gɛlɛya dɔ to kan e bɛ dɛsɛ k'o kɛ k'a sababu kɛ tigɛmangɛlɛya ye e k'a dɔn k'a fɔ ko o ma bɛn furumuso si ma a dɔw bɛ cɛ dɔw ta salibagatɔya wali diɲɛ kanu a ka nafolo bɛ ta ka don diɲɛ kow de la k'a ka furumusow k'a n'a ka denw k'a ka denbaya to gɛlɛya la e k'a dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen nin bɛ se ka kɛ problème ye ka kɛ problème ba ye an ka furusow kɔnɔna na n baden wa kullu sababun e k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ problème sababu ye mais o furakɛ cogo ye jumɛn ye o furakɛli insha Allahu ta'ala don nataw la aw ka continue aw ka walanda lamɛn don nataw la aw bɛna caman faamuya bi iznillahi ta'ala cɛ min ni a ka furuso kɔnɔna problème ye cɛ tɛ se ka dépenser kɛ n'a kɛra fantanya ye an bɛna dɔ fɔ o la wali n'a fɛnɛ kɛra cɛ ka tigɛmangɛlɛya ye nin bɛɛ lajɛlen a problème bɛ régler cogo jumɛn na a solution ye jumɛn ye don nataw la bi iznillahi ta'ala aw ka continuer ka nin walanda lamɛn chaque jeudi de 14h à 15h 14h pile yani à 14h52 minutes voilà parce que 52 minutes de b'an bolo voilà émission bɛɛ lajɛlen y'o de ye sa bi iznillahi ta'ala n'Ala sɔnna an bɛ taa nin walanda in ye dɔɔni nka aw kana ɲina yani k'a fɔ ko fɛn bɛɛ lajɛlen a solution belebeleba kuranɛ ani hadisa ani an ka furuw kɛ ni dinɛ ye dinɛ bɛ cɛ bolo wali dinɛ bɛ muso bolo an ka furuw kɛ o kan n'an ka furu k'o kan furusa bɛ dɔgɔya ko caman bɛ yen a bɛ dɔgɔya an ka furuso kɔnɔ ni Ala sɔnna nin walanda nin y'a numéro 1 an bɛ continuer walanda ye alamisa wɛrɛ nka bi wula in na aw bɛ se ka bɔ walanda lamɛn à partir de 21h rediffusion inshallah radio Nour la aw bɛ se ka lamɛn inshallah taala après juste une petite transition an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ni Ala subhanahu wa taala ka jɛn sisan minnu b'a fɛ ka wele kɛ aw bɛ se ka wele kɛ transition kɔfɛ bismillah
تلألئ في السماء تجلل الرحمن وتعظم المولى القدير وتعبد المنان وتحفز النفس الكريمة تبتغي الجنات بحلول شهر الصوم والرحمات والرضوان روح assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dine baro we jamukan mimi les awma jeudi ni alaka jen kata 14h kata 15h la inshallah abalmake abakar sidik sangarefe ni jamukan adabo kun yen ni aw bela jeli misga anga dine famu anga kan meta bela jeli na inshallah dine baro abeles awma radio nuru kungan fe ni aba fe kan ni jamukan deme abasga ka demo blakana numéro la mi fle 07 24 86 86 07 24 86 86 ala kanina ko dine de mbogo yi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa la udwana illa ala adh-dhalimin inshallah wa ashhadu an la ilaha illa wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasul udna min jadid ambade on segala kanatu inshallah taala 12 minutes bambulo 14h52 minutes wala ndabe wejo o koray niga juru amena antenne labla o koray militant anin fla bambulo ambal mamun ma feka esino barola a wele ke 88 17 tout simplement 88 17 biiznillah taala 88 17 biiznillah taala ka awsendo ni wala ndayna naam ala kanina aw bela jele deme na la sona abe continue wati bela jele na fo madula kalo dama pour que ni wala nay abita nyefe inshallah akana nyina ka foko émission 07 24 86 86 mugo ba fa émission soutenir ka émission deme abaka deme blakala au numéro na 07 24 86 86 ambalma do nega jurula assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. alaka clear islam bela jelenye amin ya rabbal alamin alaka islam jadi amin amin sungolo min temana alaka tubina islam bela jelenye amin chokoroba de do kwalinda aywa levier travailler depuis Koltan awo alhamdulillah ala ya latige nyamiso ni nyada mina me fuka taban masha Allah do wude bere alhamdulillah ya fo chugu kilinde do ala ka nuga ni islam bela jelenye ya rabbal alamin o yoro kilembe bana fla be no ni ya soro tambe ko nyefo kwa aha na iya mugo ye a demuso mina mugo kewla ka furu che fla ni sabama naam ayere ma fenga ka buranye de aha na kelema ka fenga buro munyi anyete bona politiku fe d'accord bo faraji maka do o famiyala o teta famille shi kono ka foko famille ya hera ka amuso balimawi Allahu akbar isago ala sago Allahu akbar kabira bo mara yere fene jugu ya yere mara yere kya mali kono mara kya silamiya kono de unde faw dogo ke de unde baw dogo ke de ba muso de beta de muso ka côté là a folo anga bamana chokoroba de kume muso nyini ka la masita bi muso mami masha Allah weche muso furdo ma se miye denga ko ra fiene na mulugule de muso de beta ka doma allo ya to arti de ni obedoma abora yoro minuto sosali ko ka bebo abina yoro minuto sosali te ko ka weche o muso be de wolo o tere te de bulu abora yoro te se de mo ba yoro bulu te se de mo de lu ko ma betai weche o ye mara folo e mari ko na kiana Allahu akbar o bo mena na fora sa ke ki janye muso de furu o e yo furu janye la depuis o do comme ne yo furu ye janye de no ya doni min dai ku de prebina ko to ke de ku ko sa ya o do te bu problème chama kun fene we papa e bo de bla sa ji solo to so parce que ya furu janye furu de la weche do mali ni ame ko de mara ire chana yane ya folo Allahu akbar kabira amora bamuno nga sharia ko ka bo dutuku ka sharia ko bi mali ko dutuki te beni muso ni de Allahu akbar donc mana fora ko mali ka bana yere folo il faut que anga mara yere islamia cha na nya agora ni ndiro folo ma ko ko muso de furu ka di me iba fe ita fe iba furu o de be barka men yi janye muso ta na dimina dumina be sero te biba mi fu te boaro mate bola o de bina sugune keke bi yela ka beno isago ala sago ma wara ka kuma Allahu akbar kabira ala ka sawre ala islam be la jelena Allahu akbar ala ka ko bakay gin ga nende ya ni ya mali mara de cham mali do nga mara nende ya cha kan furu de ya cha donc toujours a chama belaje
beauté extérieure a chekani teme be ko sra fe kanyina est ce que Allah da buleno nyina be ko est ce que dina ba bulewa nyina be ko dron parce que atika to ko kaya bana boni fu kero ko dron a pa chade merci vraiment amma ko be mo ko ba conseil là vraiment c'est très important merci beaucoup patron depuis combien de temps barakallahu fikum voilà inshallah 88 17 inshallah mo goma feki isi ndo barola inshallah en toto multi duru alaka inshallah ambela jere demain oui choroba e mi fo il faut que l'amont demi man l'amont ne taro takana amana ko de ne ko ka jote jo voilà il faut que de on kal l'amont il faut que l'amont ben mai anka ando l'amont ni qur'ani ani hadisa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh allo assalamu alaikum وعليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضل. إبراهيم بيلويليا. مسيو إبراهيم. واي. أيوة أمي لامي. وأنا بعرفك أني قال كي بوم بي أيا سلي مصر لا أيا ألمانيا أيا دور ركيه كوا. أوه. إمام يجور كه. دورني أباك دور باش من مقصي ما فوس سبحان الله كوا. بام غير أنا كوفي أيا ناني كه على كوا. أوه. سجود كه. يلا سجود بيانا أو بسجود سيانا. Bob e ka kuma crasher do e ko imam ye joduru reke aw nyina na ay joduru reke wota no aw nana ko fede aw ya nan reke imam do aw nana jama ko fe aw nana so imam ye jokelen ke deja imam aya duru reke aya anana ka bena aflana bon sisa aya aflana ke ka sabana ke ka nan ka ni ya fa monsieur Ibrahim OK voilà ni ya fa avec comme ba fa imam ye joduru ke ma aw ye nane ke ko re peut-être aw nana so imam ye jokelen ke déjà voilà donc aw ta kera na ta kera duru oui imam be tendru ko flamin ke salam dalen ko fe aw fa obligé no ko tendru ko fla fenake imam ye do français le kan tendru ko fla ba'da salam aw fene mun ba ko fe hal ne ku nana retar la e fene be tendru ko fla de ke hal na so eta maduru bo inshallah ta'ala la kam e sawabu ambar islamu wala ndasra ajoro la 0724 86 86 ni mo gon ma feka émission indeme abisika ka demo ke kabla o numéro na 07 la 24 86 86 inshallah ta'ala voilà ni mo wala bambe ka wole ke bizna ta'ala émission asra ajoro la asika mejo 52 minutes dans seredron wala nda abina kunche voilà abisika wole ke biiznillah ta'ala voilà donc 52 minutes on va se faire montre de me nyefre do ni il nous reste encore voilà abi milti duru ngo botu mais inshallah ni montre yekanya abasaka wele ka 88 17 ka osendo wala ndala bi iznillah ta'ala mugo munu ba fe inshallah ka demain fene bla ka émissionna o 0724 86 86 yasa ni émission ka continue wati bela jedina inshallah ta'ala ala kanina o bela jeden krota nam ambalma do be nega juru la inshallah amena o tigi lame voilà nam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام. نعم أم بلا ميلا من بالمكان بسم الله تفضل. لا دم الشيشي لمي. دم الشيشي. أوكي مسيو سيسي أمي لمي. ويكا وليكا ولي. nya wele dro polido komi awka misoi ma dile kala me binya la me ferma jara nyo koju. Alhamdulillah ala ka jala inshallah مسيو سيسي. Ambe do ke dro ala kala ta nyi fewa. آمين إن شاء الله. ala ka dugo mne. Amin. Amin. Merci Sissé. Ajarani. Voilà inshallah taala yinki balma ke Sissé inshallah ya rabbi alaka on deme ka shetana mabo anga furuso bela jelen kono inshallah. Voilà donc mo gomon ma feka sino barola bi iznillah taala. Voilà awsa wele ke 88 17 la ambalma do be ni gajuru la. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Aba émission ni vraiment jarani kojugo. Alhamdulillah ala ka jala inshallah. Ala ka dofra kan. Amin amin. Ala ka ala demeke. Amin amin. La hera kan. Amin ya rabbal alamin. Bonne fête aussi. Amin inshallah. Ala ka fan chama nyogo jirana. Amin 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 amin. Ini kenayara. Amin. Ala ka ala jonnon deme. Amin ya rabbi. Folo kundo kabo vendo Brahma jarafe. Ijara. Merci beaucoup. Merci. Ajara ko jugu. Ala ka jala. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh monsieur Jara. D'accord, wala ni nyambal ma ke kabi. Wondo biiznillah ta'ala ala ka no deme chuko bela jelen ka nyumana. Tayib. Voilà donc on va dire voilà émission on
minnu b'a fɛ ka sen don baro la toujours voilà an balima dɔ bɛ nɛgɛjuru 88 17 assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Naam. Vraiment, ça connaît Youssouf. Ah, ok. Monsieur connaît. D'abord, je vous présente mes excuses par rapport à mon absence, longue absence. Non, de rien du tout. Quoi faire ça? Tiens, là, voilà, c'est ça. On met dehors, mais on quoi. Masha'Allah. Parce que voilà, ni silamaya tuma kon loni nye, ni loni nana kon silamaya nye ko chama banga do teke quoi. Oui, tiens. Wallahi aw be kuma mun fata ala ka fara aw shi ka fara ke aljina. Amin. Ka fara ke shiga ani kene adrajima ni barajima olu kono na kan fara yonga anga nyon sura aljina kono ala ka fara ka wi. Ya rabbal alamin. Vraiment vraiment ça dit quand on t'écoute wallahi ama do ka foko ye kalanka wallahi ala ka don chama dama inshallah. Donc sungaro mun do namro ala ka ke here bayambe ma ya rabbal alamin. ala ka umian jema anga nyon na fasro ko ma profiter da awleka donc on na dauma amin inshallah. Donc vraiment allô connexion aywa ama foko amina inshallah monsieur connaît be dugola mais avec comme réseau be katika doni inshallah jazakumullah khair ala kane sara ala kane krota connaît Yusuf avec comme be katika teka sama ya tu inshallah. Voilà donc bika barok menine kan halisa anya jara chugumna jeudi were avec continue ni ala ka jen problème nun kelengele mimi bo cheka côté là mimi bo muso ka côté là ani fukata se furusa yoro manala sona. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Allô? Oui, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça va? Alhamdulillah. D'accord, on va le mettre inshallah. D'accord, on va dire qu'à Foko Walanda asera ajoro la kurun sera ajoro la biiznillah ta'ala. Voilà donc moi mon ba feka inshallah wele OK. Kuma dona amena nyongo soro alam saware wala ndai abesa ka segala mais à partir de 21h inshallah ce soir inshallah la division biiznillah ta'ala. Dernier appel, assalamu alaikum. Ibi roma jeka bo radio la inshallah. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Naam, ambalo mso bismillah melame ibi mo bo radio la doni wala ba kanjigi. Inshallah yawa ibe ya fama. Aywa bismillah basi tala inshallah. Amin ya rabbi. Ala ka tini ke ya dana bila jini ma. Amin. Fama ko nyuma dana bila jini ma. Amin. Adre ma émission inde jara ne ko ne ko jugu. Ala ka jala inshallah. Mama Adama rompo ensanyo. Aywa mama bismillah anite. Do anga foli di ko so de. Mashallah. Ala ka émission tanye. Amin. Ani do soro chokro wa fala kala dinila. C'est vrai, pas très bien. Ni maladie depuis abebo depuis ala moyoro la abebo depuis la moyoro la ni mala mo kanye تلألئ في السماء تجلل الرحمن وتعظم المولى القدير وتعبد المنان وتحفز النفس الكريمة تبتغي الجنات بحلول شهر الصوم والرحمات والرضوان. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dine baro oui jamun kan mi laisse awma jeudi ni alaka jen kata 14h kata 15h la inshallah abalmake Abubakar Siddiq Sangare fe ni jamun kan adabo kun yen ni aw bela jele misiga anga dine famu anga kan meta aw bela jele na inshallah dine baro abel laisse awma radio nuru kun gan fe ni aw ba fe kan ni jamun kan deme aw siga ka demo bla kana numéro la mi fle 07 24 86 86 07 24 86 86 ala kanina ko dine de mbogo yi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وتعظم المولى القدير وتعبد المنان وتحفز